সমগ্র দেশের সাথে সঙ্গতি রেখে এ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটা করে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসেবে শনিবার তেলিয়ামুড়া খাসিয়া মঙ্গল স্থিত বিএসএফ সেক্টর হেডকোয়ার্টারে পালন করা হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এই আনন্দঘন অনুষ্ঠানে ছিলেন বিএসএফ তেলিয়ামুড়া সেক্টর ডিআইজি সুশীল কুমার, সেক্টর কমান্ডার অনিল টিগ্রা, ৮০ ব্যাটালিয়ন কমান্ডার হ্যাপি বর্মা, ১৯১ ব্যাটালিয়ন কমান্ডার সীতা রাম বেরবা, তেলিয়ামুড়া ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার ডক্টর নিরাজ কুমার চঞ্চল, এসডিএফও কৃষ্ণ গোপাল রায়, তেলিয়ামুড়া ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার সুপ্রিয় দেবনাথ সহ ক্যাম্পের জওয়ান এবং তাদের পরিবারের লোকজনেরা শনিবার সকালে খাসিয়া মঙ্গল স্থিত বিএসএফ সেক্টর হেডকোয়ার্টারে করোনা অতিমারির নির্দেশিকাগুলিকে মান্যতা দিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে অনুষ্ঠানটি পালন করা হয় যথাযোগ্য মর্যাদায়। করোনা পরিস্থিতিতে দেশসহ রাজ্যে অক্সিজেনের সংকটময় পরিস্থিতিতে গাছি পারে অফুরন্ত অক্সিজেন দিয়ে মানবসভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে তাই বৃক্ষরোপণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বৃক্ষরোপণের মধ্য দিয়ে সমগ্র পৃথিবীতে অক্সিজেনের ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব। একটি বৃক্ষ একটি মানব জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করে। তাই এই বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বৃক্ষরোপণের সকলকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানিয়েছেন বিএসএফ সেক্টর হেডকোয়ার্টার তেলিয়ামুড়া। As you all are aware that today is the 5th of June, which is celebrated all over the world as World Environment Day. It was started in the year of 1974, and since then hundreds of countries of this world, they are celebrating this. On this occasion, sector headquarters Teliamura, its battalion, that is 80 battalion, 191 battalion, 86 battalion, 138 battalion, they are planting hundreds of trees on this occasion. Today our Baba members and children have also joined this program, and we have given this message that today is the day for reimagination, recreation, so that we can protect our environment. Thank you. सर आपका नाम और डेजिग्नेशन? I am सुशील कुमार, DIG BSF तेलियामुड़ा। थैंक यू सर। जैसा कि डीआईजी साहब ने बताया कि आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है 5 जून। यह दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है पूरे वर्ल्ड में। हम लोग इन्वायरमेंट के प्रति किस तरह से अवेयर हों, इसके लिए मनाया जाता है। हम बीएसएफ खासिया मंगल का बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने एक प्रोएक्टिव स्टेप लेके आज इस तरह का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, और इससे हमारे कम से जितने भी लोग हैं जो बीएसएफ में हैं या बीएसएफ के बाहर हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, पार्लियामेंट्री फोर्सेस हैं, उन सबको इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक करने में सहयोग मिलेगा, जिससे कि हमारा जो एम है वो है रीस्टोरिंग ऑफ द इन्वायरमेंट को कैसे हम लोग रीस्टोर करेंगे फिर से वापस, इसका जो एम है इसको हम लोग किस तरह से पूरा करेंगे, इसमें बीएसएफ का जो है योगदान है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम नीरज कुमार चंचल है, मैं DFO खुंपई।